بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ساعت، گھنٹہ ساعت، منٹ دقیقے، سیکنڈ ثانیے. 7 بجے، ساعت ہفت، سوا سات، ہفت و ربع، 7:30، ہفت و نیم اور 7:45 یک ربع بہشت. 7:05 ہفت و 5 دقیقے، 7:10 ہفت و 10 دقیقے اور 7:20 ہفت و 20 دقیقے. برنامه روزانه. مریم: سعدیه شما صبح ساعت چند بیدار می شوی؟ عام طور پہ بولنے میں کہتے ہیں شما ساعت چند بیدار میشی. شما صبح ساعت چند بیدار میشی. میشوی لکھنے میں آتا ہے مگر بولنے میں میشی. سعدیه: من ہر روز صبح ساعت 5:30 بیدار میشم. اب یہ بھی دیکھیں لکھنے میں ورڈ میشوم ہے مگر بولنے میں کہیں گے میشم. من ہر روز صبح ساعت 5:30 بیدار میشم. مریم: همین که بیدار میشی چی کار میکنی؟ سعدیه: وضو میگیرم و نماز صبح میخوانم. مریم: بعدش چی کار میکنی؟ سعدیه: ساعت 6 صبحانه آماده میکنم. مریم: ساعت چند مدرسه میری؟ یہ لفظ بھی میروی ہے لکھنے میں مگر پڑھنے اور بولنے میں کہیں گے ساعت چند مدرسه میری. سعدیه: ساعت 7:10 دقیقه از خانه حرکت میکنم و 7:25 دقیقه مدرسه میرسم. مریم: ہر روز چند ساعت درس میدی؟ میدہی کو میدہی نہیں پڑھنا اور بولنا ہر روز ساعت چند درس میدی یا ہر روز چند ساعت درس میدی. سعدیه: 3 ساعت. مریم: ساعت چند خانه بر میگردی؟ سعدیه: 12:30 خانه بر میگردم.